এইটি আমি আজ আসଛୁ পুরা বুলিয়া বালেশ্বর যে নূয়া কাম চালছি ব্রিজ কাম এটা হচ্ছে ডিআরডিও সেটা যে দেখাও সেটা ডিআরডিও ব্রিজ এটা পুরা ফুলাহাটରୁ পুরা কନେକ୍ଟ ହେଉଛି ডিআରডিଓ ସେଇଠିକି ଆଜି ଆସୁଛୁ ଆଉ ଡର ଡର ଟିକେ ଲାଗୁଛି ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏପଟିକି ପିଲା ଆସନ୍ତି ବାକି ଜାଗା ଆଜି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏମିତି କମ୍ ପିଲା ଆସନ୍ତି ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚିକେନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ଚିକେନ୍ ନେଇତେ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରାକ୍ ହେଉଛି ଆରପଟେ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଆଉ ସେପଟିକି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆସୁଛି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଆରଡିଓ ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଉଛି ବାକି ଯାକ ଏଇଠି ହେଉଛି କନେକ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜଟା ସେଇଟା କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଲାଗିଛି ହେଉଛି ପୁରା ମାନେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁ ପୁରା ସେଇଠିକି ଯା ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ପୁରା ଭୂତର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ହଲୁଛି ଏପଟିକି ପୁଣି ଆସୁଛି ପୁଣି ସେପଟିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯିଏ ଆସିବ ଡରିଯିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି ପୁରା ମାନେ ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ପବନ ଦେଉଛି ଏଇ ପୁରା ଗଛ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ପବନ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଏପଟିକି ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ ଡର ଲାଗୁଛି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହର୍ନ ଦେଲା କାଳେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିବ କ'ଣ ତେଣୁ ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହର୍ନ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ପାସ୍ କଲା ତେଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ଆରପଟେ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଚିକେନ୍ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆଜି ଆମର ହେବ ଚିକେନ୍ କାହିଁକିନା ଆଜି ଅଛି ସଣ୍ଡେ ତେଣୁ ଆଜି ହେବ ଚିକେନ୍ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ପରିବା ଚାଷ ଏଇପଟରେ ହେଉଛି ସେ ସେପଟରେ ବସିଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ର ପରିବା ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟର ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆଉଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ହର୍ନ ଦେଲାଣି ପୁରା ସେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ହର୍ନ ଦେଲାଣି ଏପଟର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଗଲା ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏବେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଯାଇନାହିଁ ହେଉଛି ଆମର ମାଲବୁଆ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯାଇନାହିଁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକ ସବୁ ପୁରା ଖୋଲା ହାୱାର ବଢ଼ିଆ ପୁରା ମଜା ନେଇକା ଯାଉଛୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆସିଛୁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ এইটা হচ্ছে এতেই কেবল এইটা বাকি আছে এইটি কাম চলছে এইটা আমার চলছে চিকেন এইটি আমার হয়ে যাই আলুটাকে পুরা ভালসে ভজা হয়ে যাই অদা রসুণ আইটি পুরা হোটেল স্টাইল পুরা চলছে চিকেন আজ দেখো রেড রেড দেখা গলা দেখা যাব মশলা গুড়ি এইটা আমার পুরা খিপুরা বেকার চলছে আজ রোষেই গরমরে পুরা গরম এটা চিকেন না মটন অবশ্য চিকেন শীঘ্র শীঘ্র
आज के रेड कलर पूरा हम नुहे हैं पूरा रेड कलर गरम को पूरा गरम रे काटो पूरा रेड कलर आज पूरा चिकेन किंतु एक्सपेरिमेंट जे को आड़ को जीवा बोले एआई निनो बोले आबो तो साढ़े आठटा नौटा ये हमारा साढ़े है साढ़े आठटा है 9 साढ़े 9 बेलू को बाहरी बोधे हैं हमरो एठी पानी आसला ए हे सुडो गुटे गुटे फांका हां हां एठी हमरो बुली बुली माने 10 किलोमीटर पाखा बुली बुली ठंडा पानी एटा सब ठंडा पानी आइरा फास्ट गले मेडिकल तापर पुलिस लाइन तापर आईटीआई छकर गुड जगह ठंडा पानी थिला एते के पानी के ठंडा पानी पीवा पई एते की बाटो बुली बुली आसले ये ठंडा एते की पानी आनिया पई एते की कष्ट एते समय हमर कोसा पूरा रेडी चिकन पूरा क्वालिटी कसा क्वालिटी एबे गोटे टेस्ट करी बाल्टर पकई दो टेस्ट करके देखी खाली चिकन टा केमिति हेइची एटा हम पूरा आज तक एक्सीलेंट रोसे करछो खाइलो केतरा खाइलो दिन तीन खाइबो आ गुटे ने उठाओ पूरा बढ़िया है पूरा कसा पूरा क्वालिटी तो बड़ा झाला लागलो हां सीजीची भी क्वालिटी पूरा ए क्लास पूरा 10 रु 10 एटी हमर तरकारी पूरा आज पूरा बबाल पूरा क्वालिटी तरकारी बड़ा स्टार्ट हो तापरे खाइबा किंतु क्वालिटी तरकारीटा देखी मन पूरा पसंद हो जाए तेणु खाली टेस्ट करी खाली रिव्यू देवा केमिति किंतु कसा जति खाइले पूरा ए क्लास पूरा 10 रु 10 के गुटे 1% भी काटी परिबेनी देखछन तो खाली तरकारीटा जदी नबु तो नहीं जा एते खाली फैन एबे खाइबा चिकन चिकन मु 5 टा कटे याकु टे गुळेबी कोराटा बोल जा भारी निके हम तो चारटा आनते कोई नहीं एडी कोरा कोला चारटा आनते तीन तो आनी छो एई गुटे एक तो बानी छी एई चार पीस करके दे दे हां एबे टिके दबा माने 4 पीस करथिन आलू टिके नबा ओके गुळेबा देखो बेटा देखो मालो चामुच रे नलन के मालो मालो এটা খালি তেল দাও তেলো তারপরে খাইবা গাড়ি যে সরু বাটাটা হেইছি সে সরু বাটাটা কমা লেগা লা পুরা গরম ছাড়ি দিবে দারুন পুরা গরম ছাড়ি দিবে পুরা বঢ়িয়া চিকেন है না ওই एते दिन परे पूरा चिकेन रोटी गुडे देखुचन तो पूरा हापुरिया पई सेटा धुळा मिसेगा पई नै वाह पूरा हापुरी बसी ए चिकन दोसर थरे बटर थरे आ गोटे पीस नबा आ टिके তোমার ধরা লাইট কেন আসুনি कोई हाल अच्छा बोलो ता गुळे देले भाई बब्बालिया चिकन आज पूरा एते देई देले नबो खाइयो कि नै जीवो टिके ना हमर तुम रूम चिकन टिके ধরা কাজে हां चिकन टिके देई देई आ गोटे बाइट नबा ମୁଁ ତ ଆଜି ଗାମୁଛା ସହିତ ତକିଆ ନେଇକି ଯିବି ତ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ ନା ଆମେ ଯିମି ଦଶଟା ବି ହେଇ पूरा चिकन टा खाइबे पूरा क्वालिटी चिकन एटा देकी खाली एई टिके खाली झोଳ देकी भात खाइबा हेइबो
ତୁ ଖାଉନୁ ଚିକେନ ଖାଉନୁ କେନ ଆଉ ତୋହରି ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ପୁରା ମହୁ ନା ଏଇଟା ପୁରା ମହୁ ଆପଣଙ୍କର ବତା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।